مرحبا بكم في chaîne YouTube Wahid Batman. Dans cette vidéo, on va voir l'étude du circuit intégré 74-190 ou circuit 74-191. Ben, 74-190 au compteur des compteurs synchrone BCD, ou 74-191 au compteur des compteurs synchrone binaire. Bon, ces deux circuits ont le même brochage. C'est mieux au compteur synchrone. Les changements d'état de ces circuits sont synchrones sur le front montant de l'entrée d'horloge. Bon, à travers une simulation ISIS, on voit les différentes fonctions des entrées et sorties. Bon, تعدي autour هنا l'ISIS. bon عندي هنا شفناه في فيديو سابق في ال 4510 و 4516. هذوما نسميهم les entrées de données ou bien de programmation. هنا entrée d'horloge à front montant. bon قبل سميناه سي او بار فما حرف الاو سميناه entrée de validation. وهنا عندنا تبدل هنا الاسم سي تي او ان بار. bon ديما فما حرف الاو pour dire enable. c'est une entrée de validation active au niveau bas. donc لازم تكون في الزيرو باش تكون السيركوي validé. bon قبل في ال 4510 وال 4516 l'entrée هذه سميناها يو دي بار. هنا سمات دي يو بار. bon c'est presque la même chose. D pour dire down des comptages ou U pour dire up comptage. donc نشوف les fonctions بتاعها. وعندنا هنا load bar سميناها قبل بي ال. ولات load bar active au niveau bas. donc c'est une entrée de chargement programme. bon اللي كنحطها في الزيرو elle est activée donc active au niveau bas. bon on va la désactiver par quoi? par le 1. bien, voyons maintenant la simulation. bon à chaque front montant on va incrémenter. donc c'est un compteur BCD ou décimal. il compte de 0 à 9. نشوفوا ال RCO bar Ripple Carry Output. تنشوفوا وقت اللي نوصلوا للفان دو سيكل اللي هو 9 ايش يصير له؟ هي كومبليمونتي ديما 1. كي نوصلوا للفان دو سيكل on verra 8 9 et quand j'arrive à 9 donc حطوا لي النيفو اللوجيك نتاعها 0. باهي هنا وقت اللي دو يو بار ايكال كومبيان ايكال 0. ايوا اذا وقت اللي دو يو بار ايكال 0 à retenir on a le mode de comptage. نشوفوا تو وقت اللي دو يو بار ايكال 1 طحنا في 9 هبطنا ل 8 on décrémente. donc هنا عندنا مود دو décomptage وقت اللي دو يو بار ايكال كومبيان ايكال 1. وكالعاده هناك الار سي او بار قداش 1. الفان دو سيكل دو ديكونتاج حاب يكون 0 اون برانسيب. نشوف وقت نوصل للزيرو حاب يكون النيفو لوجيك نتاعها 0. voilà. donc le RCO bar هي sortie de fin de cycle de comptage ou de décomptage. نحتاجوها pour faire la mise en cascade. on verra plus tard. bien نشوفوا تو load. on va l'activer par exemple. on va charger disons 6. نشوف وقت اللي دونك نحط النيفو با لللود بار هذه ينظرا السورتي حاب تاخذ طول 6 ولا تستنى الفرون دورلوج. فوايا سي ايميديا. دوبا طلبنا الشارجمون لقيناه فين؟ في السورتي. باش ولا عندنا هنا كيو 0 ايكال دي 0 واللي في دي 1 تعدى الكيو 1 واللي في دي 2 تعدى الكيو 2 واللي في دي 3 تعدى الكيو 3. à l'instant même دوبا طلبنا شارجمون لقيناه في السورتي. في السينكرون اون برانسيب كي نطلبوا الشارجمون يلزم عندنا فرون دورلوج. سي با لو كا. تنشوفوا لي كونتور سينكرون. بيان حاب نشوفوا تو هكايا. on va désactiver donc le haut bar. bon هنا عندي مود par exemple comptage de u bar égale 0. مشيت لل 7. حاب نحط سي تي ان بار فين؟ في ال 1. قلنا اكتيف au niveau bas. donc هناكا 1 الانتيريور شو اللي عندنا 0. ونشوفوا في الفرون دورلوج يتغيرش السات. شو نقولوا هنا لو كونتور اللي بلوكي. il n'y a pas de changement sur la sortie. donc il faut avoir en permanence لازم ديما عندنا السي تي او ان بار فين؟ في الماس خاطر هي اكتيف او نيفو با.
بون هنا نشوف الكونتور ديسيمال اللي هو 74 190. بعد نتعداو نشوفوا 74 191 كالعادة. il faut désactiver PL هي active au niveau bas لازم نحطوا لها 1. bien في الفروندور دونك هنا دي يو بار ايجال كومبيان ايجال 0 نحطها 1. نشوفوا هنا نعملوا المود كونتاج. شفناها دي يو بار وقت اللي 0 مود كونتاج وقت اللي 1 مود دو كونتاج. bien allez on actionne donc H à chaque fois montant. Il y a quelque chose qui cloche donc du bar il y a ce E enable فيها قداش فيها 1 donc هنا لازم نحطها 0 elle est active au niveau bas. وهذاك علاش الكونتور ما خدمناش donc il est bloqué à 0. نرجعوا. Voilà, maintenant il fonctionne, il est validé. Bon, هنا مادامو بينار حبوس حتى شي ل 15. Voilà, 6 7 8. ولا نتعداو طول ل 10. نشوفوا السورتي هذه ار سي او بار النيفو لوجيك نتاعها قداش ديما 1 خاطر هي كومبليمونتي. عطون نشوف وقت نوصلوا الفان دو سيكل دو كونتاج اللي هو 15 قداش بتكون السورتي هذه. ولا 14 اي 15 والار سي او بار خذت 0 كيما الكونتور ديسيمال. هنا الار سي او بار نحتاجوه بور فير لا ميز اون كاسكاد دونك دي سيركوي. بيان نكتيفيو اللود بار. باغ اكزومبل on va mettre allez 14 مادام بينار نجم نوصل ولا 12 نجم نوصل حتى ل 15. بالنسبه للديسيمال ما عندناش الحق نفوتوا التسعه. on va activer donc le haut de barre. حنا نشوفوا le passage du 12 يتعدى immédiat للsortie ولا il faut attendre l'horloge pour voir que cette entrée elle est synchrone ou bien asynchrone. voilà c'est immédiat. donc لقينا هنا اللي في الدي 0 تعدى الكي 0 واللي في الدي 1 تعدى الكي 1 وفي الدي 2 تعدى الكي 2 واللي في الدي 3 تعدى الكي 3 immédiatement. donc هنا load ou bien l'entrée de chargement programme est asynchrone. سي تري بيان. نشوفوا تو حكاية دي يو بار. هنا سي 0 نحطها 1 هنا في قداش هنا 12. هنا il faut désactiver PL. دونك مادام دي كونتور ما تدوس نتعداو لل 11 فوالا بعد 10 اتسيتيرا. وحنا نشوفوا حنا نهبطوا حتى لوين حتى للزيرو. وتو نشوفوا الار سي او بار ديما قداش 1 كي نوصل لفان دو سيكل دو ديكونتاج هبطها دونك للزيرو. فوالا 4 3 2 1 et 0. بيان نرجعوا هنا للسامبول لي دو سيركوي. قلنا هنا c'est un bar هي entrée de validation active au niveau bas pour les deux circuits. لازم تكون ديما في الماس. دو يو بار تعطي مود كونتاج و ديكونتاج. إذا كان دو يو بار إيجال 0 عندي مود كونتاج، إذا كان إيجال 1 عندنا المود ديكونتاج. بون ممكن نعملو une petite explication. donc شقولنا هنا سي دي يو بار يقال كومبيان 0. اش عندي هنا؟ انا عندي 0 اش عندي 0 بار. و0 بار قداش؟ مع اليو تيقال 1 مع ا بي تيقال 1. دونك شكون عندنا مود كونتاج. و سي دو يو بار يقال كومبيان تيقال 1. انا شكون عندي 1 وانا اش عندي؟ 1 بار هي قداش؟ الزيرو. دونك الان تحت الدي تحت الداون. دونك بيكون عندنا مود ديكونتاج. بيان بالنسبة للود بار اكتيف او نيفو با. فوالا اكتيف او نيفو با كيف هنا. بون اذا كان عندنا هنا زيرو تكون اكتيفي. اذا كان 1 تكون ديزاكتيفي. وعندنا الاي بي سي دي هما اونتري دو دوني او بيان دو بروغراماسيون. كيو ا كيو بي كيو سي كيو دي هما لي سورتي دو كونتور دي كونتور. ار سي او بار هي sortie de fin de cycle pour faire la mise en cascade. Voyons maintenant la description des broches. Un load bar et entrée de chargement programme.
active au niveau bas. On a le brochage du circuit. Et on a le même brochage pour le 7490 et le 7491. ABCD entrée de données ou bien de programmation. Je connais situé une barre entre de validation active au niveau bas. CP entrée d'horloge afro-montant. DU bar, tatini, bon, comptage est égal à 0, décomptage égale 0. Donc entrée de contrôle ou bien de sélection, compteur de compteur. TC, c'est maintenant max-min et sortie de fin de comptage. Information sur la fin de comptage, bien de décomptage. L'RCO bar, il est sorti d'horloge pour la mise en cascade. Et QA jusqu'à QD, on a sorti du compteur de compteur. On a l'alimentation du circuit ici, entre VCC et GND. Bien, voyons maintenant la description donc du fonctionnement. Mais je vois à travers un tableau. Bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chargement asynchrone. On a des chargements. Voilà. Le haut bar Kadesh 0. وش عندنا CLK عندي كروا اش معناها هذه؟ معناها الشارجمون اللي انديبوندون دورلوج الكروا هذيك بور دير لو شارجمون اللي كومون اسانكرون. دونك انا عندي لود كيف انه اسانكرون. Donc quand j'ai synchrone, une flèche qui est dirigée vers le haut, au front d'horloge, il y a un chargement, وقت هو synchrone. bon هنا عندنا كروا سي كيلك سوا l'horloge, معناها مش مربوط بالهorloge. نشوفوا تو sans changement. Et quand situation balle est égale à 1, le circuit comment il est bloqué, ben la QM plus 1 égale QN, il est non validé, et on n'aura pas de changement sur la sortie. Ah, d'accord. Bien, le comptage pour le compteur décimal, le cycle de comptage de 0 à 9, pour le circuit 7490, on a deux U bar fin, donc deux U bar fait 0 dans le mode de comptage, où le U bar est égal à 1 en le mode de comptage. On a au front d'horloge, il y a incrémentation, au front d'horloge, il y a décrémentation. Bon, on a ce qu'on appelle le compteur binaire, mais 0 le 15, le cycle de comptage, avec le circuit 7491. Bien, on a un fonctionnement en deux compteurs. Donc, deux compteurs, cycle de comptage, 9, le 0, avec le décompteur décimal, le circuit intégré 7490. On a le circuit binaire, 15, le cycle de comptage, de deux comptages plutôt, 15, les 0 avec le circuit 7491. Et on aura une décrémentation à chaque front d'horloge. Bien, il y a différents moyens pour voir si le chargement programme est synchrone ou bien asynchrone. À travers le circuit, ou bien à travers un tableau, ou bien à travers un chronogramme. Bien, voyons maintenant les chronogrammes. On va commencer par le circuit intégré 7490. Bien. Et on va commencer par l'entrée de chargement programme. Le haut de barre, elle est active au niveau bas. Bon, on a dit 1. Et là, c'est 0. Voilà. Donc, on a nos projections. Voilà. Donc, c'est combien? Niveau logique 1, 1, 1, 0. Le point mental A, قداش 1, le B, 2, l'hنا 4 et 8. 4 plus 2 plus 1, c'est combien? C'est bien 7. هنا دوبا طلبت chargement programme لقينا فين في السورتي. Il n'y a pas de synchronisation avec l'horloge. Le passage est immédiat, c'est à l'instant même. Et on dira que le chargement programme est asynchrone. Voyons maintenant des U-bar. On a des niveaux logiques combien? 0 ou c'est combien? C'est 1. On a une projection.
Donc, du U bar égale 0, j'ai 7, 8, 9, etc. Donc, j'ai un mode compteur. Donc, mode, voilà, count, ou mode compteur. On a que sur le 9, RCO bar est complémenté du niveau logique 1 qui nous fin de cycle. On a peut-être 0. Donc, on a un fin de cycle de comptage. Vous avez 2 U bar est égal à 1. Donc, 1, 0, puis 9, 8, 7, c'est le mode de comptage. Bien, voyons maintenant CTE1 bar. Donc, CTEN, il y a le E, c'est-à-dire c'est l'entrée de validation, elle est complémentée, donc elle est active au niveau bas. Bon, là, on a un niveau logique 0, c'est-à-dire circuit validé. Voilà. Vous avez kiff, CTE1 bar est égal à 0, donc circuit est validé. Maintenant, des CTE1 bar est égal à 1. Donc, le circuit, il est bloqué. On verra le blocage. Bien. D'accord. Donc, on a des compteurs 0, 1, 2. Voilà, tout bloqué 9 2. Il n'y a pas de changement sur les sorties. Bon, خرجنا من 2 لقينا روحنا في دي كونتور. دونك من 2 هبطنا ل 1 et ainsi de suite. في دي كونتور وقت اللي وصلنا les zéros sur les fins de cycle de décomptage. Et قداش كانت 1 elle a passé à combien à 0. Donc elle est sur la fin de cycle de décomptage. Voilà pour le circuit intégré 74 190. Il y a cette sortie max-min. Elle donne une information sur la fin de comptage ou bien fin de comptage. On a la fin donc de comptage au niveau logique combien 1 du franc au franc. On a la fin du cycle de comptage kif 1 c'est le minimum. On a sur le max 9, on a sur le minimum c'est 0. Bien, passons au circuit intégré 74 191. Bien. Bon, on peut revenir. Donc, un équerre, il est BCD. Donc, le maximum, c'est combien? C'est 9. Voyons, ce qui est égal 74 191. On peut y arriver à combien? À 15 et les binaires. Voilà. Bien, on va commencer par l'entrée load bar active kif au niveau bas. On dit 1, on a c'est 0. Donc à cet instant, on va avoir un chargement programme. On va faire une projection, une chauffe. Les niveaux logiques. Bien, il y en a 1, 0, 1, 1. Bon, les poids 1, 2, 4, 8. 8 plus 4, 12 et plus 1, c'est 13. Voilà, on a chargé combien? 13. Bien, sur les sorties, à l'instant même, on va avoir la même chose. 1, 0, 1, 1, indépendamment de l'horloge. Donc, on a un changement programme asynchrone. Kif du U bar. Donc, du U bar égal à 0. Chan 14, 15. On a des fins de cycle de comptage. Le 15. Passage de 1 à 0. Puis 0, 1, 2, etc. Donc, on a un mode compteur. Mode comptage, si vous voulez. Voilà. Bien, C du bar est égal à 1.
Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? 15, 14, etc. par exemple. Donc, c'est le mode de comptage. Bien. Ça, c'est pour du U-bar. On peut faire une projection spécifique à ce mode de comptage-décomptage. Bien. Voyons maintenant CTE1 bar. Bon, là, c'est 0, là, c'est 1. Bien. Donc, CTE1 bar égale combien? 0. C'est-à-dire circuit validé. Kif, c'est 0. Donc, actif au nouveau bas. Circuit validé. On a CTE1 bar عند niveau logique 1. Donc, ça a mode comptage 0, 1, 2 et on est bloqué à combien? À 2. Il y a blocage, donc il n'y a pas de changement sur la sortie. Donc, on a un blocage. Blocage. Bien. On a deux compteurs à Batalouine. On a 1 à Batalouine, les 0. Donc, c'est la fin du décomptage. Sortie max-min, elle nous donne une information sur la fin du comptage ou bien fin du décomptage. Quand on arrive au fin du comptage, elle passe à 1. Et après, le 0, elle passera à 1. في fin du décomptage, كيف le 0 تمشي لل 1. Et bon, le 1, c'est du franc au franc. Bon, ainsi se termine cette vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne Educa Technologie, c'est gratuit. À très bientôt, Inch'Allah.